হ্যালো গাইস, এখন আমি আমার বাড়িতে ফিরছি। দাঁড়াও, একটু মেহেন্দি যাবে সেটা করতে। ওকে চলো, আমি এখন পকেটে দিয়েছিলাম প্লেয়ার ओके तो क्लिक कर दिया। ओके इधर से गया। हमें घर पे जाने का रास्ता एक बाल्टी प्लेयर डाल कर ये ज़्यादा सोचता नहीं। अब अपने घर ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है, आप सब सपोर्ट करना। मैं सर्वर और मल्टीप्लेयर का वीडियो लाऊंगा, प्लीज़ थोड़ा तो सपोर्ट करिए। ओके मैं अपने घर पहुंच चुका। नीचे पा दिया मैं थोड़ा सा नीचे तब मैं पेपर अच्छा कर लेता हूँ पकड़ी ओके चले क्या बस सिक्रेट कैसे ओके हम चले की आज भीतर चले সিক্রেট নিচে দিতে লাগে কি হলো আমার ছোট্ট একটু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি বলে থাকেন পুষআপ ইউজ করতে পারো, এটা আবার নিউ এডিশন, প্লিজ প্লিজ সাপোর্ট করুন।